Sa dakbayan sa Sugbo, way plano nga mulakdown sa mga lugar nga taas ang kaso sa coronavirus. Dugang 5 ka makawani sa Mandaue City Hall ang nagpositibo sa COVID-19. DNR7 may pasira sa dam site sa lungsod sa Carmen. Ikaunom katuig nga mama sa pano masakir gihandom. Sa 30 ka mga sityo sa Barangay Guadalupe ang natakbuyan sa coronavirus disease kung COVID-19. Padayon nga mihimo og lakang Gipahibaw ni Guadalupe Barangay Captain Michael Gakasan nga 30 na sa 85 ka mga sityo sa maong barangay ang naapektuhan sa coronavirus disease kung COVID-2019. Nunot ni ini, ipabilin sa mga opisyalis sa Barangay Guadalupe ang gipatumang restrictions hantod nga ang kaso sa COVID-19 sa dapit mukunhod. Naalarma si Kapitan Gakasan ni ining nagkasaka nga kaso sa ilang barangay. Gani matud ni ini, moabot na sa 60 ka bagong COVID-19 cases ang ilang natala ug usar ang recovery sa milabay nga semana. Matud ni Gakasan, nakadesider silang mopatuman og stay-at-home order ug no business operations matag adlang Domingo human ilang nasuta nga sagad sa bagong confirmed COVID-19 patients ni gawa sa ilang panimay matag Domingo. Kada adlaw kasagaran isulti nilang adlaw mga tinggawas nila is Sunday manggod. So mao gyud ato nakita din sa Guadalupe ang pinakadaghang tao nga magsigig panggawas makita ambol og is during Sundays gyud. So kasagaran ang way trabaho mag-abot ba ano sa gawas kay during sa working days trabaho ang mga tao mingaw-mingaw dyan ang nasa gawas. Kahinumduman ang Barangay Guadalupe miisyog separate resolutions nga nagawhag sa mga residente nga magpundo sa bay ug naghangyo sa mga business establishments nga musira matag Domingo. Epektibo kaghapon Enero 24 ang maong pamaagi diin 12 ka mga individual ang nadakpan kay milapas niini ug sagad nila mga menor de edad. Samtang nagplano sab ang Barangay Guadalupe nga mohangyo sa mga simbahan nga sakop sa barangay nga ipaagi na lang sa virtual ang pagpaygayon og misa tungod kay padayon nga nagkasaka ang kaso sa COVID-19 sa dapit. Gitugtan una sa barangay ang face-to-face mass ni adtong Domingo apan kung pananglitan musakag gyud ang kaso sa COVID-19, ang kapitan miingon nga moapilar sila sa church officials ug kaparian nga virtual na lang ang misa. Labi pa musaka ng gining mayo, tanaw ko murag sakar ba jud mi. So hangyo na sa dito sa atong kaparian sa simbahan nga may virtual lang sa balik ang atong misa. Ang Barangay Guadalupe dunay duha ka dagkong simbahan, kini mao ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe ug Parish of the Alliance of Two Hearts. Desmay Padilla, CCJ News. Why lockdown nga ipatuman ng kapulisan sa barangay sa syudad sa Sugbo nga misulbong ang kaso sa coronavirus. Apan giawhag ang mga barangay officials nga sundon ang gihimo sa Barangay Guadalupe pag-istrikto pagpatuman sa minimum health standard. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Gihulagway sa Cebu City Police Office nga walang puso ng pagstrikto sa mga barangay official sa barangay Guadalupe tungod kay nakasikop sila og baybay nga mga residente kagahapon kini magipatuman ng lockdown sa mga barangay nunod sa pagsulbong sa kaso sa coronavirus disease 2019 sa mga dapita. Mato ni Police Colonel Josefino Ligan, hepe sa kapulisan sa Sudi sa Sugbo, nga ang gihimo sa mga opisyal sa barangay Guadalupe mausab kini ang himuon sa 40 ka mga barangay sa Dakbayan nga taas ang kaso sa COVID. Dugang ni Ligan nga nagpasabot kini nga strikto ang ipatuman sa kapulisan sa tanang health protocols sama sa pasulob sa face mask ug face shield bisan sa gawas sa ilang palimay. Mao nang magbutang taog balik og barangay control points. The situation in Guadalupe will be replicated sa ubang mga barangays para makaibalo sila ng enforcement security group, security cluster is serious para anang mga tao nga mga gahay gid ugulong nga di gid magwear og face mask ug face shield. Sugdan usab nila ang pag-roving sa kabarangayan dili lang panahon sa gabi, sanglit nila nang apilon ang adlawan tungod kay nabantayan ni Ligan nga daghan ang tapok-tapok sa adlawan nga peligro sa tinekdanay sa virus. Gawa sa mga sakop sa Task Force Cebu, Bohol ug Siquijor nga moabag sa pag-roving ipakatapos ang mga personnel sa Crisis Response Battalion Management na ginato sa Siligan nga mapadali ang pagbalik sa kagamanan sa Sudi sa Sugbo sa mga sakop sa Task Force Kasaligan ngayong gihulagway nga dagkong gamit ning panahona nga nagkasakag balik ang kaso sa COVID. Hinaot pa unta nga mapadali katong reinstatement pod nato sa mga Task Force Kasaligan para dako kay ito sila gamit sa mga barangay. Hinaot pa unta nga mabalik na to sila with the approval sa city government. Kay sayod ta kung isa sila ka epektibo, ka efficient, sila ang trabaho makatabang po dayon. Gisahan din ni Police Brigadier General Ronnie Montejo nga magdugang siya nga mga pulis sa Sudi sa Sugbo aron makaabag sa pagpatuman sa barangay control points. Mato ni Montejo nga katunga sa kinatibuk ang puwersa sa Crisis Response Battalion ang iyang ihatag sa Dakbayan sa Sugbo lakip na aga mga contact tracers niini. Willing ta mo augment og manpower anytime na kinahanglan nila kung sa tanaw nila na dili na kaya sa ilahang present strength, so mag-support ka. Then other than that sa kining crisis battalion nato na may mga contact tracers, pwede sad maka-augment doon sa pag-contact tracing. Duha ka adlaw nga nakatalag dulan sa kagatos ang kaso sa coronavirus disease ang Sudi sa Sugbo. Ngayon matud pa nga hatagan sa pagtaga dili lang sa kapulisan, lakip na sa tanang Sugboanon. Arnold Bustamante, CCT News. Mihangyo si CCPO Director Colonel Josefino Ligan kang Cebu City Mayor Edgardo Labilla nga masayuhon ang curfew hours dinhi sa Dakbayan. Kini magipabaw ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy Director for Operations sa Cebu City Police Office. Na silence kasamtangan magsugod ang curfew sa Cebu City alas 11 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa buntag. Apan hangyo sa kapulisan nga sayuhon kini og sugdan ang curfew sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 5 sa buntag sa iyang bahin. Miingon si Konsehal Joel Garganira, ang Deputy Chief Implementer sa Cebu City Emergency Operation Center, nga kinahanglan niini ang kooperasyon sa katawhan aron dili mosaka ang kaso sa COVID-19. Gitugan usab ni Parilla nga plano niining ibalik ang barangay control points. Ang basis is kanang para damoy nga makontrol na to ang movement sa tao, kay that's the purpose man nga kanang curfew is malimit or makontrol na to ang movement sa tao. Kay kung earlier ko na to ang curfew, mas mo prohibit naman ang mga tao magawas dili naman ta magawas ito mo ra gyapon ko na ba, so malimit na ang ilang movement. So that is one way nga makontrol na to ang movement sa mga tao. Dugang 5 ka mga personnel sa Mandawi City Hall nagpositibo sa COVID-19. Lakip sa positibo ang personnel sa City Legal Office nga sugod karong adlaw gisirad ana usab ang ilang opisina. Ang kasayuran ihaton ni Mary Rosa Garino. Dugang 5 ka personnel sa Mandawi City Hall ang nagpositibo sa COVID-19. Matod ni Attorney John Edo Ibanez, Executive Secretary sa Dakbayan, nga upat niini gikan sa City Engineers Office. Gikan kini sa swab sample sa 74 ka mga personnel sa City Engineers Office o Office of the Building Official kon OBO nga close contact sa nagpositibo nga sakop sa City Engineers Office. Makahinumduman Enero 20 gi-lockdown ang mga buhatan tungod niini. Samtang usa-usab ka personnel sa City Legal Office ang nagpositibo sa COVID-19. Sugod
karong adlaw gisirada ang buhatan. Giswab na usab ang tanang close contact sa personnel. Gidisinfect usab ang second floor sa annex building. Di nahimuta ang City Legal Office, Mandawi City Public Information Office, Back Office ug Housing Urban and Development Office. Sa kinatibuk-an unom ka personal sa Mandawi City Hall ang nagpositibo karon sa COVID-19. Subay sa nagsunod-sunod nga nagpositibo nga personal sa City Hall, matud ni Ibanez nga mopagawas og memorandum ang City Administrator nga mag-work from home ang mga senior citizens ug adunay balatian. Mary Gross Sagarino, Sisita News. Kagamhanan sa lungsod sa Carmen dili na COVID-19 free. Kini human nakatala ang lungsod og upat ka mga kaso sa maong virus sud ning buwana. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enso. Dili na coronavirus disease 2019 kon COVID-19 free ang lungsod sa Carmen. Kini magitugan ni Carmen Mayor Carlo Villamor human nga nakatala ang lungsod ug upat ka mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sud ning buwana. Gitugan ni Villamor nga nitong buwan sa Disyembre sa miaging tuig, COVID-19 free na unta ang lungsod human nga wala sila natala nga bagong kaso sa virus. COVID free for December. Karon na positive nga total of 4 cases. Kinoon sa kasamtangan, suma sa mayor nga naka-isolate na sa ilang quarantine facility ang ubang nagpositibo sa COVID-19, samtang ang uban ang naka-home quarantine. Gawa sa quarantine facility alang sa ilang mga residente. Gitugan ni Villamor nga doon na sab sila giandam nga isolation facility alang nito mga returning overseas Filipinos kon ROF. Yeah, no. Actually, we have 2. Sa Afghanistan, sa ibabaw na sa mayo sa dito. Atong karong nabagi-bago nga direct test run nga ang from other countries bisan og negative, but ibutang ibang nato sa ato sa facility na sa babaw sa Afghanistan. Sa kasamtangan, mikabat na sa 128 ang kinatibukan nga natalang kaso sa COVID-19 sa lungsod. Diin 116 ang nakarecover, samtang 8 na ang namatay. Fox Anthony Inso, CCTN News. Mosunod, DNR7 may pasira sa dam site sa lungsod sa Carmen. Kana o guban pa sa magbalik sa Sere 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Phil Products. Prepare to experience better with Phil Fiber. 2 great services for 1 low price. Digital cable TV. Go digital and enjoy more than 100 channels. No additional charge on premium channels. Pure fiber internet, fast, consistent, and reliable. No data capping. Watch, surf, and save with Phil Fiber Bundle as low as 1,299 pesos per month. Indulge to your favorite channels and experience better with fast and reliable internet connection. Experience better with more premium TV channels with prompt customer assistance and technical support with fast and reliable internet connection. Get connected now with Phil Products and prepare to experience better. Now available in Valencia and in selected areas in Dumaguete City and Sibula. And we promise to expand our services coverage. For more information and inquiries, visit us at Phil Products Main Office, North National Highway, Bantayan, Dumaguete City, or email us at info@philprod-dgte.ph.
travel. Smooth sailing your way with safety vessels. Our ships are built for efficiency. The easy way to great accommodation at sea. With a fleet of reliable passengers and cargo vessels, bringing people to different ports and locations. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Well maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Department of Environment and Natural Resources ni pasira sa dump site sa lungsod sa Carmen kaganinang buntag. Padayon hinuon kun kini human padayon gihapong gilabayan og basura ang maong dump site bisan og dunay cease and desist order nga giluwatan ang ahensya. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Gipadlakan sa kadagkuan sa Department of Environment and Natural Resources DNR7 ang dump site sa lungsod sa Carmen kaganihang buntag. So wala pang pagpadlak si DNR7 Regional Director Paquito Milecor o Environmental Management Bureau kun AMB7 Regional Director Lurmilin Claudio ang nakitagbo una ngadto kang Carmen Mayor Carlo Villamor. Nasayran nga Nobyembre pa sa maging tuig migawas ang closure order batok sa mga dump site apan nalangan lang ang pagpatuman nini. Gipasabot hinuon ni Mayor Villamor nga wala siya mahibaw gado na pa di ay mga tao nga nagsige og labay og basura sa dump site tungod kay 5 kabuan naman nga wala magamit nila ang mao nga pasilidad. Suma sa mayor nga posibleng mga residente lang dool sa dump site ang padayon nga ng labay og basura sa dapit hilabi na nga abli raman ang gate nini. Namutada ko na lang ko rin basin ay mga household sinang ginagmay. As you can see, di maganitaghan. Di man damtak sa na-deliver ni. So basin na yung mga tricycles ko no, or kanang sikads. Mahasol sa kagmay. So finally, na-close naman yun. So di na malabayan. Iyang giduga nga doon na sila gi-establisar nga material recovery facility lakip na nga ito sa kabaranggayan. Samtang doon na sab sila gi-identify nga sanitary landfill. Di nila ilabay ang mga basura nga dili maproseso sa ilang MRF. Di pa daya ginoon ang mayor og suporta sa lakang sa DNR7 sa pagsira sa dump site. Hilabi na nga nahimutang kinikilid sa Luyang River. Yeah, that's why ito rin ang gisira yun.
Labi na kini source ni sa ato ang tubig dito. The upper part, yeah. Kani wala na siya. Lower part naman sa river. Samtang si EMB 7 Regional Director Lormelina Claudio nagkanayon nga ila na sab nga gimaduan ang lungsod sa pagsumiter og rehabilitation plan alang sa maong dam site sa sunod semana. The mayor has committed actually to rehabilitate this. So by next week, they will be coordinating with us for the details of the safe closure and rehabilitation plan. Para itong area na to, nakikita ninyo, maisara ng husto. At the same time, maproteksyonan natin din ang Luyang River. Iyang gitugaan nga sa maging tuig pa lang miluwat na sila og cease and desist order aron sa paghunong sa operasyon sa mao nga dam site. Foch and Anthony Inso. CCTN News. Siyudad sa Mandawi nakig-coordinate na sa nasudnong kagamahanan o pribadong sektor ala sa funding sa tukuron nga socialized housing project sa Dakbayan. Samtang doon na natino nga relocation sites alang sa mga informal settlers nga naapektuhan sa clearing operations sa Mahiga Creek. Ang kasayuran niyato ni Mary Rose Sagarino. Nakipag-coordinate karon ang syudad sa Mandawi sa nasudnong kagamhanan alang sa funding sa itukod nga socialized housing project. Ang housing project alang sa mga taga-city o Maharlika nga naigo sa dakong sunog kaniadtong Hunyo tuig 2019. Target nga sugdan sa Dakbayan ang phase 1 o building A sa socialized housing karong tuiga. Upat kini ka building nga condo type mid-rise socialized housing nga makaakomodar og 530 ka mga pamilya. Matud ni Tony Petwanico, Pangulo sa Housing Urban and Development Office, nga gawa sa syudad nga pondo nakipag-coordinate usab sila sa nasudong kagamhanan. Karon lang nangita tag paagyo kay dako man ang budgetary kuana ni requirements, no, so kinahanglan nga ato sa ning kuanon sa about sa fund nato. So city ni nga funding. Yes, at the same time we are collaborating sa lain pud nga mga agencies like national o sa mga private nga kuan sectors, no, para partnership para ma-expedite na to process. Pila di kinahanglan ato sa funding? Dako gid siya kay ang usa ka building lang naan it will cost us 100 million plus. Samtang aduna nay natino nga relocation sites ang Hodo sa barangay Subang Dako ug sa Maharlika alang sa informal settlers nga naapektuhan sa clearing operation sa Hodo subay sa Mahiga Creek. Sensitive gid nato sila gid. Hangtod na gini mabalhin sila. So mo naman ilang gipangandoy gyud. So ato sila gitabangan. So temporary ra na siya. Yes, temporary lang. Magkuyog ra na sila tanan later on. Ang mga naapektuhan kasamtangang anaa sa Cebu International Convention Center. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Information, education ug master list giandam na sa Vaccine Advisory Board. Kini pagpangandam kung ugaling moabot na ang bakuna batok sa coronavirus disease kun COVID-19. Ang kasayuran ihatod ni Decimi Padilla. Gipahibaw ni Dr. Michelle Linsalata, OIC Assistant City Health Officer, Cebu City ug sakop sa Vaccine Advisory Board nga nagpaygayon sila education campaign sa katawhan labot sa vaccine. Mato ni Dr. Linsalata daghang nanggawas nga sayop nga impormasyon labot sa bakuna nga walay basihan. Hinungdan nga gihimo sa Vaccine Advisory Board ang education campaign aron masayod ang katawhan nga luwas ang vaccine aprobado sa Food and Drug Administration ug gangayan nga saligan ang mga eksperto. Giulagwan ni Dr. Linsalata ang vaccination program dili magmalampuson kung daghan ang dili magpabakuna tungod kay mahadlok gumikan sa sayop nga impormasyon nga nakuha o nadungog ilabi na diha sa social media. Ang kana siya unfortunately lisod pa gyud kayo karon i-convince ang mga tao nga magpabakuna. Ang pangutanon nimo ang nakasdan dalan or even among kanang some healthcare workers mo na gid sila depende sa bakuna. So we are trying to come up with with an education program nga tanan tao makahibalo nga kanang unsay mga pros and cons ani nga vaccine o kano sa ka mapabakuna unsay importante nga na mapabakuna gyud ta together nga dili ka nang tigi-tigi nga bakuna kay kung tigi-tigi utag bakuna what we're trying to achieve is a majority at least 20% sa ato ang kanang katawhan ma-vaccinated nya kung maghulat ta dili magdungan tanan it's going to be useless.
Ihulagwa ni Dr. Lynn Salata nga maugid kini ang pinakadakong hagit alang nila. Samtang gawas sa education campaign, isip pagpangandam sa bakuna nga moabot sa Cebu City, giandam sab sa Vaccine Advisory Board ang master list sa tanang priority sector sa society nga bakunahan. Kini aron kun moabot na ang bakuna masayra na kung pila ka buok ang kinahanglan bakunahan nga mga frontliners, senior citizens ug uban pa. What we are doing is that we are preparing the master list of all the priority groups, the priority sectors in our society nga at least by the time nga the vaccine will come, we already know pila ka buok ni sila nga kinahanglan nga bakunahan, mga frontliners na to, pila ka buok ni mga senior citizens nga kinahanglan nga bakunahan, and at the same time we already know kung unsa ilang mga medical profile para ang atong pag-roll out sa vaccine, we're doing this in the safest way possible nga ma-avoid na to katong mga adverse reactions, katong mga kanang reported deaths nga nahitabo, which by the way it was proven nga it was not vaccine related good. So Desmay Padilla, CCTV News. Laing pasahero nga naghupot og piki nga letter of acceptance ang nadakpan sa mga sakop sa Cebu City Emergency Operation Center kon EOC diha sa tugpahanan sa Mactan. Sa Facebook post sa Cebu City Public Information Office kon PIO, nasakpan ang pasahero ni adtong Sabado. Ang EOC Airport swabbing team mao'y nakabantay sa piki nga mga dokumento. Base ni sa report nga nakabutang sa letterhead nga ang logo sa dakbayan sa Subo apan dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakabutang usab nga address. Nakita usab sa dokumento nga padung sa barangay Sabang sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang pasahero o dili sa dakbayan sa Sugbo. Mosenod, ikaunom katuig nga mama sa pano masakir, gihandom! Kana o guban pa sa magbalik sa Sere 47. Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tigas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Mihangyo ang konsiho sa lungsod sa Cordoba sa Commission on Elections kon COMELEC nga gahinan og laing duha ka sakop sa Hunta Provincial ang ikaunom nga distrito sa lalawigan sa Sugbo ug way labot ang laing representante gikan sa siyudad sa Mandawi nga nabuwag na sa 6th distrito. Ang kasayuran ihatod ni Chris Ligan. Resolution to respectfully and urgently reconsider COMELEC Resolution number 10546 is approved. Aprobado sa konsiyo sa lungsod sa Cordoba ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa COMELEC nga ikonsiderar ang ilang resolusyon nga gipabilin nga duha lang ka representante sa Unta Provincial ang 6th distrito ug ang Lone District sa siyudad sa Mandawi. Si Konsal Jonathan Gaerhanod may miduso sa resolusyon atol silang regularisasyon kaganiha. Base sa balaod nga nagtukod sa Lone District sa siyudad sa Mandawi ug nagbuwag gikan sa 6th distrito, ang COMELEC may gitahasan sa pagluwat og kalagdaan aron pagpatuman sa gilatid sa balaod. Apan si Konsel Gaerano bipasabot nga wa giapil sa balaod nga iapil sa COMELEC pag-usab ang representation sa 6th distrito. Kay ang taha sa COMELEC may labot lang sa Mandawi nga nahimong Lone District. With reference to the law legislative district of the city of Mandawi, the law does not mention the 6th legislative district of the province of Cebu composed of the municipalities of Consolacion and Cordoba. Mato ni Gaerano, ang Mandawi isip Lone District angayan lang nga dunay kaugalingon nga representante di sa Unta Provincial ug di tandugon usab ang duha ka representante sa 6th distrito. Gipanay usab ni Gaerano nga makalibog ang tinguha sa COMELEC nga ipabilin nga ang kandidato pagkabukal gikan sa siyudad sa Mandawi pilion sa taga 6th distrito apan dili makabotar sa kongresista sa Mandawi tungod kay dunay laing kandidato pagka-kongresista usab ang 6th distrito. Kayo, representation ang
Cordoba o Consolacion. Nasairan nga ang duha ka bukal sa kasamtangang 6th distrito nga sila si Bukal Tadio Jongki Uwano o si Glenn Anthony Soco pulos gikan sa siyudad sa Mandawi. Chris Ligan, CCTN News. Ikaunom katuig sa dugoong engkwentro sa Mama sa Pano sa Maguindanao gihandom sa Police Regional Office 7. Sa maong hitabo 44 ka mga sakop sa Special Action Force ang nakalas o duha niini mga Subuanon. Ang kasayuran ni haton ni Arnold Bustamante. Gihandom sa Police Regional Office 7 ay kaunom katuig nga kamatayon sa 44 kasakop sa Special Action Force dito sa Tucanalipaw, Mama sa Pano sa Maguindanao natong Enero 25, 2015. Sa dihang nengkwentro nila ang grupo sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, gihimo ang wreath laying ceremony nga gisaksihan sa mga kabanay sa duha ka Subuanong staff member lakip na sa usa-usab nga tagalalawigan sa Bohol sa pagpanguna ni Police Major General Dennis Agustin, ang hepe sa Directorate for Research and Development sa Campo Crame ug Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Ronnie Montejo. Gihandom sa kapulisan sa Central Visayas ang kabayanihon sa mga sakop sa SAF di nilang gibuhis ang ilang kinabuhi alang sa nasod. Sa mensahe ni PNP Chief Police General Dibol Sinas kag gipasa ni Agustin, gidasig nini ang tanang pulis nga ipadayon ang bayanihong gihimo sa mga SAF troopers nga adunay dungog ug ang paghigugma sa nasod. Kini taliwala sa negatibo nga pagtan-aw sa publiko ngadto sa kapulisan karon human sa gihulagway nini nga isolated nga mga insidente nga hinimuan sa pipila ka mga badlugong pulis. This 44 brave young men must not be forgotten in vain. Hindi ba natin kayang ibalik ang buhay na nawala? Sana ito ay magsilbing hamon sa bawat isa sa atin. Isang hamon na ipagpatuloy ang kanilang kabayanihan na maitagal at pagmamahal sa bayan. Giangkon ni Michelle Candano ang byuda ni PO2 Windel Candano nga hangtod karon pa rin pa sila nga misinggit og hustisya sa kamatayon siyang bana. Matun niya nga naghandom sila nga maangkon nila ang hustisya apan sulod sa unom ka tuig gihulagway niya kini nga wala mulihok ug wala pay napasakan og kaso. As of now, wala gihapoy lihok ang case. Siyempre kami mga pamilya sa SAF naglaom gid mi nga na justice nga ma-serve pero wala gid na nalihok hangtod karon. Wala akong first-hand information pero ang pagkakaalam ko, di ba nag-create ng Board of Inquiry, fact-finding yung kay General Magalong, Mayor Magalong. Yan ang pagkakaalam ko. Sa takbo ng wala akong latest update. So, siguro i-verify natin para sigurado tayo kung anong takbo doon sa na-file na ba sa court. Nanawagan siya kang Presidente Rodrigo Duterte nga sa iyang pamunuan hatagan ni inig hustisya ang kamatayon sa nakalas nga sakop sa Special Action Force. Ako kami panawagan sa ato ang Presidente na mayunta nga tagaan jud hustisya ang ilang pagkamatay kay di biya gito basta-basta ang ilahang kuan jud. May ta in God's will. Up sound, trumpet sound. Arnold Bustamante, CCTN News. Gikwestiyon sa pipila ka mga sakop sa konsiho sa lungsod sa Cordoba ang tinguha nga pagahin og 2.8 milyones pesos alang sa Globe ID. Apil na ang GCash nga alang sa Head of Family, Senior Citizens ug sa beneficiaries sa Social Amelioration Program sa DSWD. Ang kasayuran ni Chris Ligan. Ang chairman sa Committee on Budget and Finance, Konsel Samuel Sumagang, ang niduso sa Appropriation Ordinance sa kantidad nga kapin sa 13 milyones pesos alang sa lalaing proyekto, dinapili ni ang 2.8 milyones pesos nga Globe ID. Mato ni Konsel Sumagang nga gihatagan og discount ang lungsod sa Cordoba gikan sa 350 matag tao ngadto na lang sa 225. Apat
Apan gikusyo ni Consul Cesar Suwan ang tiguha pagkog ID sa Globe sa lungsod nga bayran kinig minilyon nga salapi bisan og duna pa kini diskwento. Matud ni Consul Suwan nga duplication na sa National ID system ang Globe ID ug di sab kini ilhon sa bisan unsang transaksyon sa gobyerno o pribado kay government ID man mo'y pangitaon. Kalabot sa paglakip sa GCash aron makakubra silang benepisyo ang senior citizens, membro sa SAP ug ubang sektor, matud ni Suwan nga mahimo ra nila makubra ang kwarta nga ipasud sa GCash bisan ug way ID. Number one is dili ba niya mo maduplicate na lang, no? Kay naa mo gihatag nga national ID coming from the national, no? Or if ever man this will be budget that dili ba magdubli ang budget. So ato kini pagtata ba ay mga sa magkumpira to ka kaya ba susunod to buwan mo Tungod nini, dapiton sa konseho ator silang sunod nga sesyon ang representante sa Globe aron mohatag og katinawan kalabot ni ini. National ID ba ni? Unya ila lang gi-incorporate ang ilahang GCash, ano? Or this is a private ID coming from them pero mobayad lang ta tungod sa bayad sa ID. Nasayran nga ang Globe ID system giduso kini ni Mayor Merit Teresitoicho sa tinguha nga di na maglinya-linya ang senior citizens ug ubang beneficiaries sa ayuda sa gobyerno. Chris Ligan, CCTN News. Napasakaan na sa kapulisan sa siyudad sa Mandawi og kasong murder ang 5 ka mga empleyado sa 180 Degrees Rehabilitation Center sa may barangay Pagsabungan sa Dakben sa Mandawi sa pagkamatay sa usa ka rehab patient sud mismo sa ilang establishmento. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rosa Garino. 5 ka empleyado sa 180 Degrees Rehabilitation Center nga nahimutang sa barangay Pagsabungan sa Dakbayan sa Mandawi ang gipasakaan na og kasong murder sa Police Station 3 sa Mandawi City Police Office niadtong Biyernes subay sa pagkamatay sa usa ka rehab patient sud sa maong rehab center. Ang suspect mao silang Nole Darato Dulumtina, Lemuel Kabudbud Noval, Johan Porhelia Kabatingen, Felix Gantuangco Algora Jr. ug Romel Lloyd Fortich. Ang biktima nga si Julius James Season 39 taga Purok Utso proper Kamputhaw sa siyudad sa Sugbo, namatay niadtong Enero 7, human giingong natagak sa ikaduhang andana sa maong rehab center. Apan tungod sa mga samad ug bunog sa tibuok lawas niini, nagduda ang kapulisan ug pamilya sa biktima sa tinuod nga rason sa pagkamatay niini busa gipa-autopsy. Base sa autopsy result, blunt traumatic injury sa tiyan ang gikamatyan sa biktima. Base sa investigasyon, ang biktima gusto mogawa sa rehab center nga nagdapa og toothbrush nga gipahaitan ang tumoy nga gipugngan sa mga gwardya, apan tungod nga nagmagahi og nisukol ang biktima adto nagiingong gikulata sa mga sospek. Giingong nakipagkooperar na usab ang rehab center gumikan sa pagtino sa mga sospek. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Lamdam, ubay ni Tatay Dodong Limsua. Tao nga dili mo tuo sa Ginoo, gitawag og atheist. Wag ang balaang kasulatan, naghingalan kanila nga mga buwang-buwang. Katong dili mo tuos og Ginoo, dili makabuhat o matarong kay wa may magiya kaniya sa dalan sa kamaturan. Samtang katong mutuo sa Ginoo, kanunay gitanaw sa Ginoo aron siya mismo ang mugiya sa ilang kinabuhi. Dili ba nindot kayong hunaw-hunaw nga kitang mga mituo sa Ginoo kanunay niyang sudong o gibantayan? Ang tao nga puno sa garbol, dili gayon magpakabana kung anabay Ginoo. Kay alang kaniya, ang iyang kagulingon mo'y Ginoo. Dili ang kaignorante o ang kaway grado sa tao, kung dili ang pagkabuang-buang mo'y hinungdan na siya dili mutuo sa Ginoo. Pagkabulahan sa kinabuhi niya itong may pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Kay sila, dili man pasagdan sa ilang manluluwas.
maigsoon mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Mga kato naglangkob sa itong mga balita dinhi sa Sairi 47. Ako si Rafael Manyok o kauban gyapon si Divine Marshall Flores o Secretary Pukang Puwersa sa CCT News o DYHP News Team. Hangtod ugma dinhi lang gyapon sa pabilutong tulumanon Sairi 47.